Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya nakanamanalbe. Reng kwento at issue, kareng kaya katamong barangay, kaya katamo ng pisabyan. Yung kaya biyuking pamag masusi ka ng istoryang Kapampangan. Ako po'y Paulo Marcelo, Malaos Kopo, King 1, Barangay. At Maya Paldo ka rin kaya katamong talapanalbe, King 1 Barangay. Masubayo, ako yung kaya kayong host, si Paulo Marcelo, at masaya akong ipakilala kaya kayo yung kaya katamong guest, parang yan yung Domingo, yung kapitana po ng Barangay Ninoy Aquino, ng Ciudad Angeles, ikapitan Ricardo Dizon. Kap Ricardo, kumusta po? Ay, hindi po, muna po, Maya Paugto po kaya kayan, Sir Paulo, lalo na po rin kaya katamong Manalbe, ang po rin Tiga Marisol po. Barangay Ninoy Aquino. Okay. Kap, kumusta ba? Yung status tamong ngayon king Barangay Ninoy Aquino? Nanong malilyaring ngayon ken? Ngayon po, second trans na po yung kakatamong SAP. Medyo dakal pong makapilang ngayon, karing kakatamong kabaryo. Pero kahit naman po, control tanuan po rin yung tao Kenny. Opo. Speaking of second tranche na ning SAP ne, kumusta po yung pamamya naman kitang milabas, kitang mumunan tranche at makanano kasmut o may kasaupit yung pamagdake kining second tranche na ning social amelioration program ng DSWD? Actually po, yung minuna talaga pong nung magulong ini, mas magulo po kanita, uling alata pong masyadong pang-experience kengkay. So ngini kanita po talagang dem barangay po makapaduro la ka rin tao. Deta pong kaya katamong health protocol talagang pairalan tamo po. Kapilan na po ba rin benepisyaryo tamo? Iba't king Barangay Ninoy Aquino, kening SAP? Kita pong minunang binyeda rin DSWD is 1,424 lamo po. Kay ba't atin pong additional may dinalan. So halos 1,500 yung ega-naganan eh. Kumparaya po yung naging populasyon na ning Marisol, pilan niya po yung kabuuan populasyon tamo king katamong barangay? Yung katamong population kaya ni Barangay Ninoy Aquino at suya po kaya 13,000 more or less. So dakal niya po masyado ya pong komplikitang kaya katamong numbers of binyera kaya katamo rin DSWD. So Kap, makanano tayong isupplement itang karagol na bilang ng populasyon tapos makanta karagol yung bilang na rin benepisyaryo ng SAP. Tapos may banggit pa kanita, ganaganang Pilipino, orya ng presidente po kanita, Medinan. Opo, pining problema, maragol na yung problema da bawat kapitan, yali mo siguro kening Angeles, palagi ko buong Pilipinas ini, yung problema ming kapitan ang may ngalabas asap, talaga pong irangan po mididinan detang kaya katamong pakakalolong kabarangay. So mika kaino man po, reta mo nga emiyabe king social amelioration program, mika programa ta naman o SAOP para karetang pakakalulo mo rin oneng palubkin yung programa na ng national government. Opo, actually po, ketang sarili kong kumpanya, anyang elapin may katanggap din ng aluwang kabarangay tamo, migpalwal ko pong magit dinala na sa ako, deta pong dininan ko pong pansariling abyas. Apin po yung sinawap ko karela ita. Opo. Kabalutan naman, kaya mika SAP, kaya mika social amelioration, pauli na ning pandemya, ating epekto na ning pandemya, kareng obra, yung ekonomiya na ning bansa. Kaya katamo king Barangay Ninoy Aquino po, kumusta yung tama na, makanano yung danyos ning COVID-19, yung ekonomiya at yung pamibiyabiyad, kareng may Mario tamo. Opo, isba po ako tangi, dakal po talagang alimo kening aliwang lugar, pati po kay Marisol, yung Barangay Ninoy Aquino, talaga pong alata po talagang agawa. Uli siyempre, dakal naman pong aliwa mo metong yung miapektuan, buong yato po yung miapektuan. So, kita po, yung sasawap na po yung kaya katamong malugod na mayor, ang po rin kaya katamong kapatid kening INC, suma po, metong yung may pili yung kaya katamong barangay na sinopa na yung INC, kaya tang taulindiling kaya katamong relief. Opo. Kap, banta mo maging klaro ka rin kaya katamong kabarangay, rin kaya katamong Manalben. Pakikwento naman, anyang mumuna tang abalo, anyang mumunang memakbong na mika lockdown, mika pandemic, ano yung agadagewan, yung kaya katamong opisina at ikayo po ka? Anya pong mika report ng makanyan kaya kami,
So, inggewa po minuna, ingke katamong gate talaga sinecure ko nung tambing. Minunaya po tan giling minyara ing Marisol kareng gate. So, ita pong kekenggewa, 24/7 po, impa kaimi, pa magbantemi, kareng kaming buong council, ang po rin kekatantanod, 24/7 la po. Pero ita pong may nga palyari niyang minuna talagang zero kaya po kening Marisol. So anya pong medyo atsuna keng MGCQ. Siyempre po rin tao magobra na la. Deta pong may case keni magobra la po keng Clark as call center la po. Kaya tanuman po bawal deta uling manintunan naman po. Kap, banggit yun din natin yung 5 entry and exit points yung katamong barangay. Makanano talang ang over dito at sa labarang maging personnel tamo para banten din yung entry and exit points. Anya pong time mumuna niyang ECQ, bali metong yamo po yung binuklat ko, ini pong Maria Soledad, yamo pong may buklat. So, talaga pong ako control tala, dening kay batitang po main gate, deng makadalan mo po, detang tao mo alang sakyan makadalan. Pero ngayon po nga tsuta na king MGCQ, makabukla no pong pasibayo, rening makabukla nongan po. Makabukla nongan po ren kaya katamong gate. Speaking of that po, atin pa po bang kailangan na dokumento or ID para makalob at makalwal king katamong barangay? Actually po wala na pong requirement ngayon medyo maluwag ta na po lalo na pero kareta pong kaya katamong business establishment keni medyo nanulagyo papairal ta na mo rin po itang kaya katamong health protocol. Kapatin pilin wala balita, iba't king LGU tamo, king local government tamo, king Angeles, nasasabihan da, malyari na itang event industry tamo, king Angeles, burida ng pasiga ng pasibayo. Makanano maka-apekto ita at tututulan nyo po ba o susuportan nyo ining galo na ning LGU po? Kereta pong event kaya laki pa pong guidelines di natangkeni. So any memo naman po kay katamong LGU at yun na kaya po makasuporta. Pero kilala ya po, inga barangay Ninoy Aquino bilang metong muri na entertainment district na ning syudad ning Angeles. Dakalya po restaurant sa tinga mapilang sports bar at makabuklat no po rin at nano pong gagawan tamo bang asigurado tamo nga elang maging dalan para kumalat pa yung COVID? Actually po, nembengi dudurot ko naman po kare kaya katamong manintunan lalong na kare kaya katamong steakhouse kaita naman po itang maximum health protocol tamo susunod naman po kaya katamo. So ikayo po mismo ang poreng kaya kayong personnel talagang magronda, kumbaga magmonitor na. Opo, tututukan ko po talaga rin kaya katamong restaurant keni. Masanting naman po imploda. Kap, just to clarify, nano ba yung kailangan na ning metong restaurant? Bang makapamuklat na talaga? At potang may muklat na naning kailangan ng gawan, bang madakap kang Kap Ricardo at misarang pasibayo? Opo, itamo po yung talagang pairal mi talaga, itang manibat king kaya katamong gobyerno na maghigpit tamo, uling balo na tano man po, masakiting mamituturan, kaya katamong virus ngayon itamo pong guidelines tamo keng kay talaga, keng health, iya pong pairalan tamo. Kaiba na po nita, libre no, wala naman pong aliwa pang bawal, nung aliwa mo itang kaya katamong pairal ngayon batas. Opo. Kap, makanano naman detang magkaitan, detang mangalating tindahan, detang tricycle, atin tamo bang three-wheeler or other modes of transportation, makanano talang babanten deta? Mag-operate no ba? Yan pong kaya katamong tricycle keni at yun naman pong minibat kaya katamong munisipyo na bala mo alternate la po. Opo. Kaya every other day la pong mamasada. Pagkatapos po retang karelang kailangan susunod la mo rin po kaya katamong minibat kaya katamong city. Nang nanoitang guidelines na pairal na rin mag-tricycle. Opo, so ito mag-operate no rin tricycle, makabuklat no rin aliwang restaurant. Kakita na ba na makabawi ng bagya-bagya yung kaya katamong barangay, manibat kening pandemya?
Siguro po, sasabi ko, bala mo, mag-umpisa la pa talaga, ala pa talagang makanyan akasikan, balutan naman po ing kapanintunan ngayon Yes. kesa aking mga laking kilwal, piyabe-yabe dan iking pamilyara, king pamibale-balera. Mhm. So ikayo kapat, so kayo king field niya, kakasabi yo rin kaya kayong constituents, din may Mario. Nani nga kakitamo nga saup at talagang kailangan da pa, rin kaya katamo nga kabaleno kabaryo, king barangay Ninoy Aquino. Yan po talaga, siguro, sasabi ko, itang obra talaga, uling dakal pong kumpanya, dakal pong establishment, may manyara, na kailangan da talaga rin bawat niya itong kaya katamo, obra. Ito po yung akaki kong solusyon ngayon, obra po ka rin kaya katamong may Mario. Kakita mo pin po, meto nga maragula problema pin, yung pangawala da obra. Kape ko po mama ko, masayang kwentuhan tamo, karakal ko babalo. Mag-break Opo. tamo bagya, magbalik tamo po, Kenny mo, King Okay Juan, po. Barangay. At pasibayo magbalik tamo, Kenny King Juan, Barangay, kaya be ako, hindi kayong host ni Paulo Marcelo, at yung guest tamo, yung kapitan ng Barangay Ninoy Aquino, King Ciudad Angeles, yung kapitan Ricardo Dizon. Kap Dizon, welcome back po. Opo, Opo. nagkama po. Opo. Etong pumburi kong kotangkap, balo tamong ngeni, panahon na naning Kapaskuan, Disyembre na. Kapaskuan, bayong banwa, malapit na. At yung tamo bang programa or aampang proyekto, karing kaya katamo nga kabaryo, lalo na retang atsuking sektor ni nga makakalulo, retang medyo magkasakit at mituran kim pandemya. At yung tamang gawan, bang asopan la, bang masaya no man kim Pasko? Actually po, apin po yung maragul tamong problema ni ngeni, lalo na kapos tamo kem budget. Yes. Yung kaya katamo pong budget kem barangay, kaya pagamit na ni kaya katamong gobyerno para panyaw pa kanita. So ngeni po, sabi ko po ngeni, palagi ako, asopan tamo po ngeni, diyata mo pong kaya katamong senior citizen, para karetang karelang o diyang makanano po, makapamietan dita, pamasko ko karela, magsulisit ko pin po karen kakong kaluguran na atin-atin ngayon kening barangay Ninoy Aquino, para po pandagdag karetang kaya katamong senior citizen ang popuretang PWD na o diyang pamasko damong grocery o abyas, Opo. makasahop no po. Kapabanggit mo nandin na mag-monitor ka o lilibot kayo kayong barangay, bang abante na rin kay Mario. Kaya po bang Kapaskuan, kaya po bayong ban mo, pag bawal tamo itang selebrasyon, pamisasan mo itong or pamiyabe na rin may papamilya, makanyan bang mag-celebrate Pasko? Siguro po, o dyan pong ibawal tamo ing makanyan, tamo po siguro, ganaganang kaine at bawal din tao, uling lalong-lalo na, ngayon nila pamikikit kem Pasko o may nibat keng aluwang lugar, kaya tanuan po siguro bawal. Itamo po sigurong ikaitamo, itang atin niyang pepakayata yung DOH kini, itang turotot, potang uli po bala mo, itang salayba, o nano iyang matransfer keng aluwang tao. Opo. Pero yung pa mag-celebrate, eta naman pagbawal niya. Ikaita mo itang itang safety protocols and guidelines. Opo. So, po, Ito pong safety protocol po yung makaitamong ken. Balo na sigurado rin kaya katamong may Mario Reta. Kapabanggit mo pin na eta apigilan ng makanyan eh. Kim pa magbante tamo, dakal taba arakap, nalalabag ka rin ng safety protocols, iba't yung kaya katang barangay? Actually po, may nga DILG na ako keng kay makanyan uling emalyari pong etamo pa iral para kareala mo naman po. Emalyari pong etamo gawan uling hal na karing den tao gawan tamo itang obra tamo para po magbante nung nano itang kaya katamong guidelines may nibat babo. Ito po, dakal ta naman po issuean naret a citation ticket, atin po ang dakalamig demanda. Ito po, siyempre po, bilang punong barangay, katungkulan mi po ing magbante at pairal itang batas. Aha, okay. Kap, niyaliwa ko sa labat,
metong kareng nga balo kong masiring batas king kaya katamong syudad at lalo naging kaya katamong barangay, impa magbawal kareng nga mga inging mufflers kareng motor po. Maka nano tamong gagawan ito at bakit tamo inumpisa na ipagbawal rening mufflers sa rin? Actually po, o diyang nino siguro kaya katamo, matutod ganing aldo o puyat tamong menibat kaya obra po, tangkay lumabas yung kaya katamong motor, anang kasigla, maka milako ka pasensya. Dakal pong titira kaya kami, keng barangay na dapat ka numilako la, ipairal mi po talaga, lalo na po ngini, yung malilyaring ngini, mag-online class na rin anak. So talaga pong kailangan po yung katahimikan kaya katamong barangay. Niyaliwan na ako man kap, abanggit na ning katamong kapulisan ating lokal na gobyerno kayong pamuntok ng Mayor Lazatin po na buridang akwa intutukin banmo in drug cleared ding mabilog sa Ciudad Angeles. King katamong barangay, kumusta po yung laban tamo kontra king illegal na droga? Ken pong droga, yako po mismo, kaya be ko rin police mag-raid. Saksi na pong boss Jim yan. Siguro, yako naman, susopan ko naman din kay katamo mga biktima Kenny, yakong mismo mag-rehab ko Kenny barangay. Yan po, retang ebisan tuki ka ako, didiretso ko po ka rin police. Makayan po yung gagawan kong yan deta pong manibatan ka rin aliwang lugar, siguro, manyad na ako pong upaya kaya kayo para manawagan na sana po luluba ng Marisol, uli pa linuban yung Marisol, kayo mupay rakap. Kasanteng ka sa tingnan po yung kahitam. Pero, just to clarify po, king sa Lukoyan, yung status na ning kakatam barangay, aliya pa drug cleared, Kap? Yako po kasi, ekwa sabing drug clear yung Marisol, uling at yun pa pong mapilan talaga. Siguro, bawas tamo. Yes. Pero tayo talaga totally kay ala ko. Pero abanggit siya po, ali ka rin taga Marisol Manibatan, outside, iba't king aliwan lugar niya. Opo, alos po rin ararakap mi, yala po tiga Marisol dening magdalakeni. Okay, Kap. Kapabanggit na rin yung kakatamong DILG yan yung actually this month, karetang lugar, karetang barangay, karetang balen na tsunaking MGCQ or GCQ, masibayo nang magbalik in road clearing operation do para linisan. Then yung kakatamong highways po. Kakatamo ba yung umpisan ta namin niya, king barangay ni Aquino? Ayo po, anya po may ka-guidelines tamo, kinabukasan po mag-obra na kami. So, ang salukuyan po, malinis no kanyang. Hanggang po ngini, papo. Alila pa po totally kayo, uli pong misasabi yung pa gulayan sa barangay. Yes. Kaya katamong barangay, anya balam po mapipi na itang clearing, ang po kaya gulayan. Yan. Speaking of that, Kap, nanula rin buri ko lang abalo na rin kaya Manalbe, nanula rin ang programa or project tamo na makaampang or gagawan tamo sana na mituran or mitoknang pauli na ning pandemya at buri talabang ituloy din ikin tutoking banwa? Actually po, menibat po kaya katamong syudad, ikayatan na kaya po, bawat may ito nga barangay, tangkekeng gulayan sa barangay para po makasaw. Karing kaya katamong kabalen, kabarangay, baka nita po, mababawas tam gastos da. Yes. Nung yako po talaga yung malyari bori, every street po, diatang kesa po dikot yung makatanam, tatamnan ko po ngini na gule. Baka nita po pakinabangan da rin kaya katamong kabarangay. Kita po, wanyapin itang amonon yun nandun, itang road clearing, mapipinaya po itang schedule mi, kaya katamong pag-asikasok niya ni karing kaya katamong gulayan sa barangay. Opo. Kapabanggit yun nandun na halos ganang barangay, mituran ng budget na pauli na ng pandemya. Makananula po rin ang project tamo, tintamo bang gagawa na project na may antala, pauli na nining tama king budget tamo? Dakal po, los keni pong impra, ala pong may nga tuloy ngini, uli napin tang 20% development fund,
kaya pagamit na po yung kaya katamong gobyerno para po ipantustos ka rin kaya katamong kabarangay. So, hopefully po next year, may sabi kayo po yung mayor, ang po yung congressman tamo, na gana-gana pong project maka mebinbin o maka-schedule this year, next year na po magawa. Opo. Kaping metong pampisasabihan ngayon, uling halos gana-gana makatutok king COVID-19, makakalingwan la kano. Ang haliwang problema mo naman or sakit mo naman na magtas, ustong panahuning kaoran ang pampanahuning mapupos ning banwa. Lalo pa na ning dengue, lalo pa na ning programa laban king polio, itang patak kontra polio. May tutuloy la ba o magagawa la pa rin din programa nga rin king katamong barangay? Opo, tapong kontra polio, may gawa niya po yan. Hinira tapong dengue, pag siya po atin cases makanyan, manyad ko pong sa King City para po mag-spray la. Huling laki pong kagamitan king ning barangay. O niya pong kaluluklok ko talagang alake po talagang gamit king barangay para paditak-ditak po makapagkain na kami. Opo. Pero king laway yo kap, uling metong yapin kareng entertainment district king Ciudad Angeles. Makabawi ta naman, karen tutuking banwa. Ngano'y nga kakita mong future ning kakatamong barangay? Ako po siguro, akaki ko naman kaya tutuki. Sana po luguranin nga pong Ginoo na akabyusan tahan nga nini at sana maging masagana kay tutuking banwa kay katamong kabiyaya na po yung sana din kaya katamong ka barangay o kabalin makapag-obra na la ang pore kaya katamong business miyatong dapat makain na la makapag-operate na labangan ta pore kaya katamong kabarangay ang mag-obra no man rugo wala ko obra. Kap, ikayo po, personally, nanoy nga bayong kay Balwan o bayong nga balota mo about kim pamaglid king meto nga barangay katukinan ning milyaring pandemya pingini. Nanoy atin tambang nga apulo ta aral kumbaga pauli na ning COVID? Opo, ikatamuan po ngini dinasan tamo ing masakit kabilyan. Siguro po ing masanting gawan tamo pati atin makanining sakuna o pandemic, itamo pong misasan metong tamo ang popuitang maging cooperation po bawat metong. Yamo po ing kahit kasi akaki ko ngeni uling alat ngeni pamilyari kaya katamo, ano po sakit ibawal din nga luwang kabarangay tamo. So sana sana alana po alana bitas ang malilyaring makanyan na kay mo po kooperasyon mo po nga nya duwan ko kare kaya katamo kabarangay bangan ita po para magkasakit. Wow, stoya po. Kap, nakong kasaya, kining kaya katamong kwentuhan, nakong karakalabalo about kining kaya katamong barangay. O neng medyo bitintana po, kining kaya katamong oras para king programa tamo. Kap, manyad na ako mo pong message ng Kapitan Ricardo Dizon, kareng memaryo, naning barangay Ninoy Aquino. Lalo na ngeni pong panahon ning Kapaskuan. Kaprik. Opo, maya pag ugto po kayo, kabarangay ko Marisol, barangay Ninoy Aquino. Sabi tamo pong mga di para kay katamong kaligtasan bawat metong lalo na po kay Kapaskuan pairalan tamo po itang mikakalugod tamo isasan metong tamo sana po itanggang negative na milyari kay katamo milakongan po sana at maging masagana po in kay katamong bayong banwang daratang mayap advance ko na po, mayap Pasko kaya kayungan. Sana ikatamuan po, masaya tamo, kabilan na ing milyari kaya katamong ay ni. Etamo po, para parehong balo, alatang kabaluan, kaya milyari ngay ni. Sana masanting mo po kaya katamo bilang manungkulan o bilang constituents ng kaya katamong barangay, isasan metong mo po at itang lugod at malasakit tayo po kakalingwan. Dahil po salamat. Okay, apin po ita. Kapitan Ricardo Dizon ng Barangay Ninoy Aquino, King Ciudad Angeles. Dakala salamat po, Kap.
Dakal po salamat, Sir Pao. Apo po ka rin staff tamo ken. Okay. Okay po. Ing pamisasan metong emo kareng balen at syudad, nune mas maulaga kareng mismong barangay. Iti sana panetamong tandanan ampong sikapan. Pasibayo po, ako po'y Paulo Marcelo at iti, ing One Barangay.